計㗎嘛之後，俾佢咩都傻啊，inanay mo lagi ya. Okay lang. 哇塞，这我觉得很快，你要快就超过人车了。 5.52嘛。打车就直接到那上。我没有拿票，都在酒店。Last na lang Nino? Or may ara pa? Matabok pa tabay-bay. 相关酒店，因为他俩不就差7、8分钟吗？你要想点快乐带你去不认识。不坐过山车。我那次过了过山车，就是那个小公园。Grabe-init. 给你看一下小公园。小时候那个过山车吗？不是，那个其实还挺可怕的。小孩的过山車。即係你話係阿強講話行過嚟，但係啱啱佢我咪話串我有次暗串佢嗰度，你又唔知啦。应该是这样。往后可以啊。没有，你往後看，它還有更那個翻一點兒呢。佢就應我話呢排都好靜。我跟你說，上次我陪姗做了一個觀察，跟住我聽咗當然小孩呢排都好靜。這個過去我跟歡樂係賴咗都搞即係啱啱方特的那個，跟住之後又冇咗影嗰啲。跟方特的那個穿越雪山那個一樣。另一個阿強啦，跟住佢話佢嗰邊下次我腿都軟了，半天。開住先咯，跟住我影佢。 May lamang sa aeroplano din. 我話你去開。 Ha? Na may lamang sa aeroplano. Kung pwede palang paraho ng ilikra. Para! Kesa gastay ako sa may balcony, tapos gaagi ng mga aeroplano. Nami, ang bako doon nami, parahon ka. Dindayahan ng pa-Pilipin mo. 嗰次去做咧，係慢少少都唔得嘅。即係你見啲人都好鬼急啊！我唔知你嗰日做係咪咁？都長長地咯，急住去嘅，真係唔會俾你。因為我第一次去咧，嗰條友知我第一次去，佢叫我跟住嗰個阿強，個阿強係大佬嚟嗰啲，好高㗎嘛。係啊，咁你跟得佢入去係做嘢嗰啲，咁你自己冇得走嘅嘛又。我好阿強就幾好禮貌。咁啊係，都幾好禮貌嘅，都 OK 嘅。 即係咪啱啱做，通常都係好禮貌。係啊，啱啱做就好客氣嘅。跟住做耐咗就少兜你。係啊。所以話呢度咧都要做10零鐘。我話你做咗長嘅，跟住你轉頭問第一次都搞你啦，你。做回來都吐。不過我都即係做開呢啲知呢啲裝修嗰啲嘢嗰啲，回來一往那一躺，一天轉地的，也不是說轉地，也沒招就是了。Wow! My goodness! Oh no! Okay ka lang? Okay ka lang? Kalain? Doon kalain. 回去快嗎？ May paubos. 咁犀利！我如果你搭纜車頭暈，你講今日坐車走，你咪死得。我知道，因為今日做嘢我攰，我好頭暈。係咯，我哋嗰度冇冷氣㗎嘛。我呢度都幾焗下㗎呢間嘢，又冇風又成。Muna na siyang airport Kabiluganda yung. Yes. Dapat na? Abi ko gani ang airport isa gid siya ka island. 你今日係咪坐嗰架係好少少嘅嗰架？係啊，佢嗰架貨咧係好過 Tesla。係啊，嗰個 Tesla 啦，即係冇咁震咯。係啊，啲避震好。係啊。Karon pag ito pagpaubos niya dahil. 買嘢啫嘛，買嘢佢都唔錯，佢都冇。Padalong. 成日話呢架車。Dito rin sa babaw paubos may ano. Nagkahawa-hawa pa kita. 咁我哋咁都砌咗5日喎，呢度3、4、5。
不過頭4日就輕鬆。係啊，頭嘅。咁啊，今日係得佢喺度。係啊。仆街撚頭。不過佢心態唔同，佢係老細咁啊。如果調翻轉，我哋老細都唔撚親俾你睇，我屌你想走啊！我屌。而家好想個師傅喺度。掛咗個師傅。Kita saat saya pedalo. 同馬龍有個女仔喺度頂下。我找到。Airport. Here we go. Hindi lang. Kaya makapot ako. Padala kayo daan, padalom. Mami, Kasi hindi na siya maano ga. 我睇下7號8號 Yan 啊， ako control. 即係有總7號8號起場嘅，即係10幾1號就係拆嘢嘅。佢都有問你。係啊，佢好早問我啦。佢話叫咗阿強呢個咁嘅牌。Dirigitsan hindi yun. 即係阿李強同你講啫啊？李強邊個李強？李強咪即係同你啫喎，即係西強啊，佢叫李強啊嘛。佢話佢叫子強。Din siya linara sa babaw-babaw. 我唔知邊個講好。 Tubig na iya salin sa bukid, no? 青蛙喎。係啊。青蛙點鳩咁改？係啦。Magyan manggali kung mag-ano, hiking, oh. Parang trail. 佢叫佢呢個你翻我嗰度都係見到。都係見到嘅，我仲係拆嘢嘅啫喎，嗰日我頭應該嗰兩日係起嘢喎。佢咁樣翻去啊！去同埋佢咁樣翻去咧，要不然把衣服係跟住嗰個阿強咧，咁都係可以關照下，係可能都會幫下佢定幾下嘅。係啊，如果你話自己做， Init to. 我哋都唔走得學房嘅啦。佢高峰嗰度咁簡單都搞唔掂。係啊。 Ito wala ka 你 wala. 叫佢今日嚟呢度食一餐Hangin. 得啦。 Kaya na may hangin pa to, gasulod-sulod. 俾我哋都想走係啊！哇，扯到我哋幾鬼勁啊真係。我話如果你叫阿強過嚟話，你老味。不過咧咁樣扯又有個好處，時間快，即係啲時間真係過得好快咯。 Ako tasig na yung pabalik niya ako. Gani na. Din kita may entrance. Uwi na kami, guys.
Hindi man namin yung piyuging ko lang video.